Bakit yan dapat paawa? Hoy, paa dapat. Oh, paa yan na paa. Quit na naman. Ayan. Whoop. Usad ka, di ka makita. Naksa. Ano pose? O, paa, paa. Put-put na naman. Whoop. Pa. Whoop. 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 Oy, paa yan sa hacker yan eh. Bakit yan gamit mo? Masad ka doon, di ka makita. Oo. Sa hacker yan, paa dapat. Ang ano yan? Oh? 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 Oh, pose. Oh, yan lang. Oh, paa yan. Paa. Oh, pwede na naman. Paa dapat. Ano yan? Oh, pose. Pa, pose. Oh, pa. Oh, pwede na naman. Oh. Oh, ang layo mo na. Oh. Oh. Oh, galing na. Ulo yun. Usad ka doon, di ka kita. Usad ka doon. Bye-bye. Galing na. O, pa. O, pit na naman. Layo mo. O. O, nawala yung camera ka. Sige. Bye-bye. Pose. Hop. 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 Ulo. Oh. Ulo. Oh, pose. Posad ka doon, hindi ka nakita. Lapit ka pa. Bye-bye na nga. Oh. Di pa tapos. Huwag kang bababay. Uy. Last. Bye-bye. Lumapit ka doon. Oo. Uy. Pause. Na. Ano, bilis na. Oh, bilis na. Hop. Ayan na. Oh, paa. Oh. Di ba dapat paa gamit dyan? Bye-bye na. Oh, pawin. Oh. Bye-bye. Galing yan. Pause na ba? Pawis?
Meron pa. Lapit na. Ayan na. Napapawin. Hop, 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 hop. Ayan na, mabilis na. O, pa. Po. Oh. Ayan na, matatapos na. O, pa. Uy. Uy. Up. Left. Uy. Ayan. Uy. Yun, natapos din. Tawid. Okay? Okay. Okay. Bye-bye.